kat-oni, si Baki ug si Langaw. Sinulat ni Jennifer O. Arteaga. Usa ka adlaw si Langaw nalingaw sa pagtugdon sa daplin sa dakong limaw. Nakit-an siya ni Baki nga nalingaw sa paglangoy. Naghinay-hinay og lukso si Baki padulong kang Langaw. Og kalit lang gitukog ni Baki si Langaw. Ni naning kamot sa pag-ipsot si Langaw gikan sa dakong baba ni Baki. Ang utukan nga Langaw kalit nilusot sa gamay nga lungag sa ilong ni Baki. Paspas nga nilupad si Langaw. Daling ni kukod si Baki apan tungod sa kapaspas ni Langaw. Wala na niya kini maabti na minghoy si Baki kay nalutsan sa usab siya ni Langaw. Istorya hi o kat-oni. Kinsa ang naluwas sa atong istorya? Ang naluwas sa atong istorya kay si Langaw. Number 2. Unsa ang gibuhat ni Baki? Ang gibuhat ni Baki kay naghinay-hinay og lukso si Baki padulong kang Langaw. Number 3, nagkahigala kaha si Baki og Langaw. Wala. Number 4, unsa man ang nahitabo kay naminghoy si Baki kay naluksan na usab siya ni Langaw.